سب سے پہلے بات کریں گے نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریوں کے حوالے سے۔ نون لیگ کا پہلا استقبالیہ جلسہ کل شاہدرہ میں ہوگا۔ چیف آرگنائزر مریم نواز اور حمزہ شہباز جلسوں کا آغاز کریں گے۔ NA 123 کی عوام کا لہو گرمائیں گے۔ لاہور میں میاں شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی پر استقبال کے حوالے سے اب تک کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ شہباز شریف نے استقبال کے بہترین انتظامات پر چیف آرگنائزر مریم نواز، پارٹی رہنماؤں، عہدیداروں اور کارکنان کے جذبے کو سراہا۔ شہباز شریف کہتے ہیں عوام کو ریلیف دلانا ہی نواز شریف کا ایجنڈا ہے۔ مریم نواز نے کہا بحرانوں کا حل صرف نواز شریف ہیں، وہی قوم کو متحد کریں گے۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف ترقی اور امن ساتھ لائیں گے، مہنگائی اور مہنگے بلوں سے نجات دلائیں گے، چوتھی بار وزیر اعظم بن کر تاریخی کردار ادا کریں گے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ نواز شریف کی وطن واپسی کا شیڈول ہے۔ نواز شریف لندن سے 12 یا 13 اکتوبر کو سعودی عرب، قطر اور دبئی کا دورہ کریں گے۔ میاں نواز شریف سعودی عرب میں عمرہ ادا کریں گے، جبکہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے بعد دبئی روانہ ہوں گے۔ دبئی میں میاں نواز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں سینئر قیادت شرکت کرے گی، جس کے بعد وہ 21 اکتوبر کو پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو یہ شیڈول جو ہے واپسی کا وہ تیار کیا جا چکا ہے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی جو کہ لندن میں موجود تھے، لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ نواز شریف لندن سے 12 یا 13 اکتوبر کو پہلے سعودی عرب، پھر قطر اور دبئی کا دورہ کریں گے۔ میاں نواز شریف سعودی عرب میں عمرہ ادا کریں گے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے بعد دبئی روانہ ہوں گے۔ اسد علی ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ اسد علی ملک، بتائیے گا شیڈول تیار کر لیا گیا ہے وطن واپسی کا، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم قانون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے مکمل شیڈول کی تیاری تو جاری تھی، اب وہ مکمل ہوتی اور حتمی مراحل میں داخل ہوتی نظر آتی ہے۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار آج پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور مسلم قانون کے قائد نواز شریف کا جو شیڈول تیار کیا گیا ہے اس کے مطابق مسلم قانون کے قائد نواز شریف 12 یا 13 اکتوبر کو لندن سے قطر روانہ ہوں گے۔ 2 دن وہ قطر گزاریں گے اور اس کے بعد وہ سعودی عرب جائیں گے، جہاں پر وہ عمرہ ادا کریں گے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں گے اور اس کے بعد 3 دن سعودی عرب میں قیام کے بعد وہ دبئی آئیں گے۔ 30 اکتوبر کا وہ دن ہوگا اور 21 اکتوبر کو روانگی ہے سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی دبئی سے پاکستان، اور وہ پاکستان کے شہر لاہور میں اتریں گے، جہاں پر مسلم لیگ نون فقید المثال استقبال کی تیاری کر رہی ہے۔ اور اس کے مطابق آپ کو یہ بتاتے چلے کہ لندن سے بھی لیگی رہنما مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے ہمراہ سعودی عرب قطر روانہ ہوں گے، اور دبئی میں مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے۔ ٹھیک ہے اسد علی ملک، بہت شکریہ۔ تحریک انصاف کے نظریات اور ایجنڈا پاکستان مخالف ہے۔ معاشی بدحالی کی ذمہ دار PTI ہے، اسے سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا 2 ٹوک موقف، کہتے ہیں سیاسی استحکام کے بغیر کوئی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ 1.5 سال کی حکومت سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ فیصل آباد میں پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان کا جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات پر تحفظات کا اظہار، کہا کہ سردیوں میں شمالی علاقہ جات میں ووٹرز کم نکلتے ہیں۔ PTI کو اس کے نظریات، اس کے ایجنڈے اور اس کی کارکردگی بھی پاکستان کے خلاف ہے۔ اس جماعت کو ملک کی سیاست میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ سیاسی عدم استحکام آئے گا، سیاسی عدم استحکام آئے گا تو دنیا کوئی آپ کے ملک پہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ 1.5 سال میں جو حکومت تھی اس نے ملک کو دیوالیہ پن سے نکال لیا۔ آپ کے تمام جو قیمتوں کا اتار چڑھاؤ، ٹیکسوں کا اتار چڑھاؤ، یہ سارا کا سارا اس وقت IMF کے اختیار میں ہے۔ الیکشن کرانا نہ کرانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور ظاہر ہے اس نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے، لیکن جنوری ایسا مہینہ ہے کہ شاید یہاں فیصل آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، لاہور میں تو لوگ ووٹ ڈال سکیں گے۔ خزدار سے لے کر تمام شمال بلوچستان سے، پھر وزیرستان سے لے کر چترال تک، پھر تمام سوات، کوہستان، بٹگرام، شانگلہ، یہ ہمارے ایبٹ آباد، مری تک یہ برفانی علاقے، اس میں لوگ ہی نہیں ہوں گے۔ اب ووٹ وہاں درج ہے، لوگ نیچے آئے ہوئے ہیں۔
वहाँ वोट डालने वाले ही कोई नहीं है। तो इन चीज़ों को उन्होंने देखना होगा कि उन्होंने जो ये शेड्यूल हमें दिया है इसमें वोट डालने के काबिल भी होंगे। उधर आपने कानून बनाया हुआ है कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर ख़वातीन का वोट नहीं पड़ा या इतने फीसद नहीं पड़ा तो दोबारा कराओगे। तो जहाँ पर सिरे से वोट ही नहीं पड़ सकेगा उस इलेक्शन का क्या बनेगा फिर? किसी किस्म की वहाँ पर न कोई तरक्याती ऐसे काम हैं जिससे कि आवाम मुतमईन हों, नहीं वहाँ पर कोई जयाले भी मैदान में आ गए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पीर को लाहौर पहुंचेंगे। मरकजी क़यादत ने अवामी राब्ता मुहिम का शेड्यूल तलब कर लिया। वस्ती पंजाब की क़यादत ने डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट तंजीमों को वर्कर्स कन्वेंशन करने की ताकीद की है। बिलावल भुट्टो वर्कर्स कन्वेंशन में खुद शिरकत करेंगे। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तबादले से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर पेशरफ्त न हो सकी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बावजूद चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तब्दील न हुए। इलेक्शन कमीशन ने 29 अगस्त को जानिबदार करार देकर चीफ सेक्रेटरी के तबादले की हिदायत की थी। इलेक्शन कमीशन के नामजद करदा ग्रुप्स के वफाकी अफसर भी ताहाल सूबों में मौजूद हैं। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तबादले से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने अहकामात जारी किए थे जिस पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बावजूद चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील नहीं किया गया है। बाबर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, बताइएगा क्या वजह है इस ताखीर की, क्यों पेशरफ्त नहीं हो सकी अभी तक? देखिए, वफाकी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से इलेक्शन कमीशन के वाज़ेह अहकामात के बावजूद पेशरफ्त सुस्त रवि का शिकार है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़श्ता माह 29 अगस्त को जानिबदार करार देकर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तब्दील करने की हदायत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को दी गई थी, लेकिन एक माह मुकम्मल हो चुका है और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी बदस्तूर ओहदे पर मौजूद हैं। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ने रवां माह 1 सितंबर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को हदायत की थी कि चारों सूबाई हुकूमतों में 3 साल से जायद अरसे से तैनात सेक्रेटेरिएट ग्रुप, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, एक्स कैडर और दीगर ऑक्यूपेशनल जो ग्रुप्स के ग्रेड 17 से 22 के अफसरान हैं, इनको वफाक वापस बुलाया जाए। लेकिन इस मामले पर भी अभी तक जो है एक माह गुजरने के बावजूद कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को याद दहानी के लिए मरासले अरसाल कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे आशूबे चशम की, जिसके पंजाब में केसेस में इजाफा होने लगा है। मरीजों की तादाद 1 लाख तक पहुंच गई है। सूबे में आशूबे चशम के 10,269 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आशूबे चशम के शिद्दत पकड़ते ही आंखों में डालने वाले कतरे भी नापैद हो गए हैं। आशूबे चशम के मरीज आई ड्रॉप्स की तलाश में दरबदर हैं। मेडिकल स्टोर्स कतरे और दवाएं महंगे दामों फरोख्त करने लगे हैं। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि इंजेक्शन स्कैंडल की तहकीकात की जा रही हैं, मुकम्मल छानबीन होगी। इस मामले में पुलिस भी भरपूर किरदार अदा कर रही है। हस्पतालों के अमले और इंतजामिया से भी तफ्तीश जारी है। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करेंगे। मजीद कहा कि इब्तदाई तौर पर गैर मियारी इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद 68 थी, अब 73 हो गई है। ये चीज़ जिनके साथ हो गई है उनकी आंखें बचाई जा सकें। इनिशियली 68 पेशेंट थे, अब 73 हो गए हैं, क्योंकि हमने एक पोर्टल भी फाल कर दिया है। उस पोर्टल पे हमने ये कहा है जिस मरीज़ ने पिछले 5 साल में टीके लगवाए हैं आंख में ये वाले या इसी किस्म के, वो अपनी हिस्ट्री दे, अपना नाम दे, आईडी कार्ड दे, किस डॉक्टर ने लगाए है, कौन सी दवाई लगी है, ताकि हमें ये भी डिसीजन करना है आया हमने ये जो ऑफ लेबल यूज़ है कैंसर की दवाई का आंख में यूज़ है, ज़ाहिर है लोग बेनिफिट कर रहे होंगे, तभी हमारे डॉक्टर्स लगा रहे थे कि उनके फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है। फिर हम ये सोच के फिर हम इसको लाइसेंस करेंगे उन डॉक्टर्स में जो इसको यूज़ स्टिल कर सकेंगे आई में। हमने एक तरफ बनाई बचानी है शुगर वाले मरीज़ों की, उनको अंधा तो नहीं होने देना। पाकिस्तान में इस वक्त कम से कम 4-4.5 करोड़ मरीज़ है जो शुगर का है। इस वक्त तकरीबन 15 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी बनाई जाने का ख़तरा है शुगर की वजह से, और उनके लिए लेज़र भी है, लेकिन बहुत सारों के लिए ये दवाई भी है, ये मुफीद है, ये उनकी स्टडीज़ हैं कि ये इफ़ेक्टिव है। सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ हुआ है यहाँ पे, ये दवाई का कसूर नहीं है, शायद ये दवाई के रीपैकेजिंग करने का कसूर है।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों वज़ीर आला ने अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। कच्चे के इलाकों में बैक वक्त ऑपरेशन करने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि पंजाब के कच्चे में वहाँ की एजेंसीज ऑपरेशन करेंगी। सिंध की जानिब से भी उसी वक्त ऑपरेशन किया जाएगा। बैक वक्त ऑपरेशन से डाकुओं की सूबों में नकलो हरकत को रोका जा सकेगा। उन्होंने ऑपरेशन के फैसला कुन होने पर भी इत्तफाक किया। ऑपरेशन में दोनों सूबों के कानून नाफिज करने वाले इदारे एक दूसरे से रिपोर्ट शेयर करेंगे। दोनों वज़ीर आला ने गंदम की कीमत मुकर्रर करने पर भी बातचीत की। उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया कि गंदम की नई कीमत को एक दूसरे की मुशावरत के बाद नोटिफाई किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को अजरक और टोपी पहनाई। एफबीआर ने सितंबर का टैक्स हदफ मुकम्मल कर लिया है। 19 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी। टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाने का अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। 19 लाख अफराद है जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी हैं। आपको बताएं कि सितंबर में 834 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया है। ज़राए का बताना है कि सितंबर का टैक्स हदफ 799 अरब रुपए था। जुलाई से सितंबर तक 2041 अरब रुपए का टैक्स जमा किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, वकास अजीम हमारे साथ हैं। जी वकास। जी, एफबीआर के हुकाम का ये कहना है कि एफबीआर ने सितंबर में 834 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लिया है और सितंबर का जो हदफ है वो तकरीबन 799 अरब रुपए के लगभग था। इस तरह तकरीबन 35 से 36 अरब रुपए का इजाफी टैक्स अब तक वसूल कर लिया गया है। इसके साथ साथ 19 लाख अफराद ने अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए हैं और वजारत खजाना ने अभी तक टैक्स रिटर्न फाइल करने की मुद्दत बढ़ाने से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं किया और आज आखिरी तारीख है। 30 सितंबर तक तमाम लोग अपने इनकम टैक्स के गोशवारे जमा करा सकते हैं। जुलाई से लेकर सितंबर तक एफबीआर ने तकरीबन 2041 अरब रुपए का टैक्स जमा किया है और इसका जो हदफ था वो 1977 अरब रुपए था। इस तरह तकरीबन कोई 70 अरब रुपए से जायद का जो इजाफी टैक्स है वो गुज़िश्ता 3 माह के दौरान इकट्ठा किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।